Brother, happy New Year! अरे कहना क्या चाहते हो? तुम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर होता है ना, वो वाला। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, क्या? मारो। वो कौन सा है? बुरा मत मानो, अभी तो तुम लोगों नया नया ड्रेस पहनोगे। हम लोगों को भी कभी रसगुल्ला खिलाना, मुझे बहुत पसंद है वो। तुम लोगों का जो रसगुल्ला होता है ना, वो रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है, पता है तुमको? रसगुल्ला? वो क्या होता है? वो नहीं होता है, बोलता है रसगुल्ला। रसगुल्ला? What is रसगुल्ला? Not रसगुल्ला, it's রসগোল্লা। ওকে, হাই, প্রথমেই সবাইকে বলে রাখি শুভ নববর্ষ সবাইকে। এটা হলো হ্যাপি নিউ ইয়ার নয়, আমাদের সকলের অর্থাৎ বাঙালিদের পয়লা বৈশাখ, অর্থাৎ যেটা আমরা নববর্ষ বলি। অ্যান্ড সকলকে শুভ নববর্ষ। যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই অবশ্যই অনেক অনেক লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, আর অবশ্যই কমেন্ট করবে যদি কিছু মজাদার আরো জিনিস লেগে থাকে তোমাদের, অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিও।